예, 바로 또 진행하겠습니다. Vamos a continuar. 자, 지금은 그 사도행전 11장을 한번 열어보시기 바랍니다. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 11. 사도행전 11장 Hechos, capítulo 11. ¿Qué versículo? Todavía no dice. 1절 말씀에서부터 De 1 3절까지 한번 읽어보시겠습니다. de 1 hasta 3. ¿Alguien puede leer? Amén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Amén. Amén. 아멘. 자, 오늘 아주 중요한 말씀을 우리가 만났습니다. Estamos viendo la palabra muy importante ahora. 역사 이래 가장 중요한 교회를 두 곳을 찾으라고 하면 예루살렘 교회와 안디옥 교회입니다. Si nos preguntaran dos iglesias importantes históricamente, podemos responder que una iglesia es la iglesia Jerusalén, otra es la iglesia Antioquía. 예루살렘 교회는 시작이 아주 좋았습니다. La iglesia Jerusalén tenía buen comienzo. 우리가 그 시작은 꼭 본받아야 됩니다. Nosotros tenemos que tomar este comienzo como un ejemplo. 그러나 마지막은 아주 너무너무 실망스러울 정도로 안 좋았습니다. Pero su final y su fin terminó muy, o sea, desgraciadamente. 예루살렘 교회는 중요한 미션을 빼앗기고 안디옥 교회가 그 미션을 받았습니다. La iglesia Jerusalén perdió la misión importante y por lo tanto la iglesia Antioquía recibió esta misión. 자, 우리가 왜 성경 공부를 하죠? ¿Por qué queremos estudiar sobre la Biblia? 예, 하나님의 원하시는 것을 모델을 찾는 것입니다. Porque queremos encontrar modelos y que Dios desea a través de la palabra, que es la Biblia. 그래서 우리가 잘못된 것은 내버리고 하나님이 기뻐하는 것을 우리 것으로 붙잡는 것입니다. Lo que no es correcto tenemos que votar. Lo que le alegra a Dios lo tenemos que tomar y para alegrar a Dios. 역사 이래 이방인들이 하나님의 말씀을 받고 성령을 받은 것은 사도행전 10장이 처음입니다. Por primera vez históricamente los gentiles recibieron la palabra de Dios, fueron llenos de Espíritu Santo. Esto está apareciendo Hechos capítulo 10. 자, 사도행전 8장에서 에디오피아 사람이 빌립에게 복음을 받고 세례받은 사건이 있었어요. Si vemos Hechos capítulo 8, un eunuco de Etiopía que recibió evangelio a través de Felipe fue bautizado también. 그런데 10장에서는 로마의 백부장의 말씀을 받았고 성령이 임재하는 놀라운 일이 일어난 것입니다. Pero si vemos el libro de Hechos capítulo 10, el centurión romano Cornelio recibió la palabra de Dios, luego fue lleno de Espíritu Santo. 이 소식을 예루살렘에 있는 교회도 들었습니다. Y esta noticia llegó hasta la iglesia Jerusalén. 이 소식을 접한 예루살렘 사도들은
축제를 페스티벌을 하고 또 감사 예배를 드려야 되거든요. Al escuchar esta noticia, los apóstoles de Jerusalén, en vez de, o sea, celebrar o preparando un festivo, 이 일에 참여한 베드로에게 큰 상을 줘야 됩니다. y que en vez de dar un gran premio a Pedro que hizo toda esta obra, 그러나 예루살렘 교회는 그렇게 하질 않았습니다. no lo hicieron así. 축복하기는커녕 비난하고 욕을 했습니다. En vez de bendecir a Pedro, le insultó, le criticó. 이유가 뭐라고요? ¿Saben por qué razón? 베드로가 무할례자와 밥을 먹었다는 게 그 비난의 이유였습니다. Razón por la que ellos criticaron a Pedro fue que Pedro comió con los hombres incircuncisos. 이거는 서프라이즈. 이건 아주 충격도 이런 충격이 없습니다. Es una sorpresa totalmente, nos hace y realmente impactar. 하나님의 마음을 아주 슬프게 한 사건이었어요. Era un acontecimiento por el cual Dios se quedó muy triste. 베드로는 그 반응을 듣고요. 그때부터 설명을 시작을 했습니다. Pedro, cuando vio esta reacción, empezó a explicar a ellos. 자기에게 일어났던 이야기를 쭉 차례대로 설명을 했어요. Empezó a explicar a ellos lo que ha sucedido en él. 이거는 내가 원한 게 아니다. Y dijo, yo no lo quería hacerlo. 이거는 하나님께서 허락하시고 하나님이 보여주신 것이다. Eso es lo que Dios me permitió, me mostró. 하나님이 허락하신 일을 내가 누구건데 그걸 막을 수 있겠느냐? Cuando Dios me permite hacerlo, ¿cómo yo puedo y como desobedecer a Dios? 자, 여러분이 11장 17절 말씀, 18절 말씀을 읽어보세요. Si leemos y leamos rápidamente, o sea, Hechos capítulo 11, 17, 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Amén. 아멘이라고 하지만 왠지 슬픈 아멘입니다. Sí, podemos responder amén, pero podemos responder amén muy triste. 마지못해 그냥 할 수 없이 그들이 하나님이 하셨구나 그렇게 인정을 했습니다. Ellos reconocieron que Dios lo ha hecho todo, pero y de verdad no tenía, o sea, con alegría. 그것이 예루살렘 교회의 마지막이었습니다. Era último, o sea, acontecimiento de la iglesia Jerusalén. 선교의 주도권이 예루살렘 교회에서 이제 하나님이 빼앗았습니다. La iniciativa de que tenía la iglesia Jerusalén ya perdió. 교회가 존재하는 목적은 사람을 살리는 것입니다. La razón por la que existe la iglesia es y salvar a las almas. 교회는 전도와 선교를 위해서 존재하는 것입니다. La iglesia existe por causa de del evangelismo y de las misiones. 가게는 수익을 남겨야지만 존재합니다. Una tienda funciona y cuando tiene, o sea, ingreso. 회사나 기업은요, 수익을 남겨야지만 그 회사가 계속 존재할 수가 있습니다.
y sean las empresas, las tiendas, mientras que tengan más ingresos y pueden, o sea, existir por más y tiempo. 계속 손해보면요, 그 회사는 문을 닫을 수밖에 없습니다. Si no gana nada, si no tiene ingreso, al final tiene que cerrar la puerta. 왜 저 유럽의 교회가 문을 이렇게 많이 닫았습니까? ¿Por qué serán que las iglesias que hay en los países europeos están cerrando las puertas? 미국의 교회들이, 수많은 교회들이 지금 문을 닫고 있다고 그래요. Hoy en día se dicen que muchas iglesias de los Estados Unidos también están cerrando las puertas, 예, 생명운동, 전도운동 일어나지 않기 때문에 그렇습니다. porque no se está levantando el movimiento de la vida, el movimiento del evangelismo. 예, 결국 예루살렘 교회는 이게 마지막이 된 겁니다. Entonces, la iglesia de Jerusalén y se terminó así, miserablemente. 여러분이 바로 18절까지 읽으셨는데요. 19절을 부터 안디옥 교회 이야기가 나옵니다. Ustedes han podido ver hasta versículo 18, pero si vemos y versículo 19, a partir del versículo 19 empieza la iglesia en Antioquía. 11장 19절에서 30절까지 한 분이 읽어주시기 바랍니다. ¿Alguien puede leer Hechos capítulo 11 desde, o sea, 19 hasta 30? De 19 Ahora, ujú, amén. a- Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todos un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Amén. 아멘. 긴 말씀을 읽어주셨습니다. Han podido leer unos versículos largos. 자, 왜 안디옥 교회가 그렇게 하나님에게 귀하게 쓰임 받았습니까? ¿Por qué será que Dios utilizó a la iglesia de Antioquía para su, o sea, obra? 이 말씀 안에 복음이 보이고요, 선교가 보이고요, 성령 역사가 보입니다. Ahí dentro de esta palabra podemos ver que hay evangelio, las misiones, la obra del Espíritu Santo también. 언제나 세 가지가 준비되면 하나님이 쓰십니다. Siempre cuando estén preparados con tres cosas, Dios usa a esta persona. 자, 어제 우리가 만났던 바나바, 필립, 아나니아, 이 세 사람도 다 똑같았습니다.
Y ayer hemos visto y sobre Ananías y Felipe y Bernabé. Ellos eran también personas que estaban preparadas con estas tres cosas. 복음의 결론, Tenía conclusión de evangelio, 선교의 결론, tenía conclusión de las misiones 성령의 충만함. y también fueron llenos de Espíritu Santo. 이거는 언제 어디서나 통하는 하나님의 뜻입니다. Es la voluntad de Dios para todo tiempo, para todos lugares. 목사님에게 필요하고 전도사님에게 필요하고 모든 사역자에게 필요한 것이 이 세 가지입니다. Esas tres cosas son las cosas necesarias y pastores, para evangelistas, para líderes. 저는 여러분에게 이런 제안을 한번 해봅니다. Quiero sugerir algo a ustedes. 매일 아침 사도행전 11장 19절 이하의 말씀을 한 번 읽고 시작할 수 있기를 바랍니다. Cuando usted y amanece, ¿y por qué no quiere leer una vez al día, cada mañana a partir de 19 o sea, Hechos capítulo 11 hasta 30? 왜냐하면 안디옥 교회는 최고의 모델입니다. Porque la iglesia Antioquía es un modelo de la iglesia. 그 모델된 교회를 우리는 그대로 따라가는 것이 신앙생활입니다. Seguir este modelo que es de la iglesia es la vida de la fe. 여러분이 아실 거예요. 벤치마킹이라는 비즈니스 용어가 있습니다. Hay un término o sea, empresa que se llama benchmarking. 왜냐면요, 좋은 수익을 낸 회사를 그대로 카피해서 따라가는 것입니다. Es copiar lo que tiene una empresa que gana mucho. 가장 아름다운 열매를 맺은 안디옥 교회가 왜 그렇게 됐느냐? 이 안에 다 들어있어요. ¿Y por qué la iglesia Antioquía tenía buenos frutos? Y dentro de este pasaje bíblico hay la respuesta. 그들은 핍박 중에 도망가면서도 복음을 전했습니다. Ellos, por causa de persecución, huyéndose y también predicaron evangelio. 도망가면서도 이방인 헬라 사람에게 복음을 전했습니다. Huyéndose y pudieron evangelizar a los griegos. 아니, 나도 지금 급한 일이 많은데 그거보다 더 중요시한 것이 바로 복음이요 전도였어요. Y ellos estaban en un momento muy urgente, pero y no se olvidaba de hacer evangelismo y las misiones. 그들은 바나바를 통해서 또 많은 훈련을 받았고 바울을 통해서도 훈련을 받았습니다. Ellos se entrenaron mucho a través de Bernabé y a través de Pablo. 가장 중요한 시스템은 1년 동안 성경을 집중적으로 공부했습니다. Un sistema principal que tenía ellos, que durante un año estuvieron y, o sea, concentradamente en la palabra, en estudio de la palabra. 그리고 아주 어렵지만 자기들의 것을 내놔가지고 예루살렘 교회를 또 도와주는 것도 볼 수가 있습니다. Aunque ellos no tenían mucho, pero compartieron con lo que tenía para la iglesia de Jerusalén también. 물질이 나오지 않으면 믿음의 역사가 일어날 수가 없습니다. Si no le entrega la ofrenda como la material, ahí no pueden ver la obra de la fe. 우리 목사님들은 성도들이 보는 중에 11조 헌금하는 걸 보여줘야 됩니다.
Y nosotros, siendo pastores, tenemos que y ser modelo de diezmo para nuestros miembros. 선교 예물을 드리는 것을 성도들이 보도록 보여줘야 됩니다. Tenemos que mostrar como ejemplo y entregando ofrenda de las misiones a nuestro y como miembros también. 자, 우리가 13장 1절에서 4절을 한번 3절까지 보겠습니다. 1절에서 4절까지. Vamos a ver Hechos capítulo 13, de 1 a 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. 아멘. 자, 이 안디옥 교회에서 2명이 선교사가 파송되고 있습니다. Entonces, de parte de la iglesia Antioquía fueron comisionados 2 personas. 안디옥이 어디에 있는 곳이냐면요. 지금의 터키에 있는 도시입니다. Antioquía y está localizada en Turquía de hoy en día. 아주 작은 교회입니다. Y esa iglesia Antioquía era una iglesia pequeña. 그 5명이 다 합쳐서 5명의 일꾼입니다. Y ahí salen 5 obreros importantes. 그들은 금식하며 하나님의 인도를 받았어요. Ellos ayunando y recibieron la guía de Dios. 우리 콜롬비아 사람들도 금식 기도를 많이 하십니까? No sé, los hermanos colombianos también oran mucho de ayuno o no. Sí, señor. ¿Sí? Sí. 금식 기도 많이 한다고 합니다. 예. 그 보통 금식 기도 내용을 보면요. 자기의 문제를 해결하기 위해서 금식 기도를 많이 하거든요. Normalmente los miembros oran de ayuno para solucionar su propio problema. 그러나 안디옥 교회 사람들은 자기의 뜻을 이루는 게 아니고요. 성령 인도를 받기 위해서 금식 기도를 했어요. Pero los miembros de la iglesia Antioquía no oraron de ayuno por su propia voluntad, sino ayunaron para ser como guiados por el Espíritu Santo. 아주 순수하고 깨끗한 중심을 그들은 갖고 있었습니다. Tenía un corazón ingenuo y eran un corazón muy limpio. 성령 인도받기 위하여 성령 충만받기 위하여 금식 기도했습니다. Oraron para recibir la guía del Espíritu Santo, para ser lleno del Espíritu Santo. 하나님의 마음을 아주 기쁘게 한 그런 기도였어요. Era la oración por la cual el Señor se alegró. 하나님이 그 교회를 축복하시고 또 사용하셨습니다. Dios ha bendecido a esta iglesia y también la ha usado. 바울이 그 교회를 베이스 캠프로 해서 1차, 2차, 3차, 4차 전도 선교 여행을 할 수가 있었어요. Pablo, con apoyo de esa iglesia, y pudo hacer hasta cuatro viaje de misioneros. 자, 우리는 이 교회를 아주 깊이 연구를 해야 됩니다. Nosotros tenemos que investigar, estudiar mucho y sobre esta iglesia, Antioquía. 어떻게 이런 중요한 축복을 받을 수 있었을까요? ¿Cómo pudieron recibir estas bendiciones tan grandes?
13장 1절에 보면 그 5명이 선지자와 교사였다. 이런 말이 있습니다. Y vemos versículo 1 y ahí dice que estas 5 personas eran profetas y maestros. 그들은 하나님의 말씀을 사랑했습니다. Ellos amaron mucho la palabra de Dios. 그들은 하나님의 말씀을 깊이 묵상했어요. Ellos meditaron en la palabra de Dios profundamente también. 그들은 하나님의 말씀을 연구하고 또 연구했습니다. Ellos estudiaron la palabra de Dios una vez más y otra vez más también. 자, 여러분은 하나님의 종이요. 하나님이 여러분을 앞으로 귀하게 사용하실 겁니다. Ustedes son siervos de Dios. Dios va a usar a ustedes. 하나님이 쓰시는 사람은 하나님의 말씀의 은혜와 능력을 체험한 사람들입니다. Y Dios usa a los que, o sea, experimentan la gracia de la palabra de Dios. 하나님의 말씀에 사로잡힌 사람을 하나님은 쓰십니다. Dios usa a las personas que están atrapadas totalmente por la palabra de Dios. 하나님의 말씀 속에 가장 중요한 복음을 찾아내고 복음을 선포하는 사람을 하나님은 사용하십니다. Dios usa a las personas que descubren evangelio y que hay dentro de la palabra de Dios. 하나님의 말씀 중에서 가장 중요한 것은 복음입니다. Entre palabra de Dios, la más importante es evangelio. 저는 50년 전에 어떤 분한테 들은 이야기를 제 마음에 지금 갖고 있습니다. Yo tengo guardado en mi corazón y la palabra que me han dicho una persona hace 50 años atrás. 1년을 내다보는 사람은 꽃을 심고 Si alguien piensa solamente en un año, pueden, o sea, sembrar semillas de los flores. 10년을 내다보는 사람은 나무를 심고 Las personas que piensan en 10 años pueden sembrar los árboles. 100년을 내다보는 사람은 education, 교육에 헌신한다. Los que piensan en 100 años devociona por la educación. 그러나 영혼을 내다보는 사람은 영혼 살리는 그리스도의 말씀 운동을 한다. Pero los que, o sea, piensan en el tiempo eterno y levantará el movimiento de Cristo para salvar a las almas. 교육이 나라를 살리는 것은 맞습니다. Obviamente la educación y pues apoya para el desarrollo de un país. 교육이 사람을 변화시킬까요? ¿Ustedes creen que la educación cambia a la gente? 사람의 근본 문제를 해결해 주진 못합니다. Con la educación no pueden solucionar el problema fundamental del ser humano. 저는 러시아에서요, 마피아들을 만난 적이 있습니다. Me encontré con la gente mafiosa en Rusia. 여러분, 마피아들은 공부를 많이 한 사람일까요, 아닐까요? ¿Ustedes creen que la gente mafiosa había estudiado mucho o no había estudiado nada? 공부를 많이 한 사람이 있습니다. 마피아 속에. Entre personas mafiosas también hay personas que han estudiado mucho. 세계에서 좋은 대학이 미국, 영국에 있다고 얘기를 하죠. Según dicen que las mejores universidades que hay en Estados Unidos, en Inglaterra. 그러나 세계에서 제일 교도소가 많은 나라가 미국입니다. Pero el país donde hay más cárceles es Estados Unidos también.
재범률이, 다시 죄를 보면은 재범률이 높은 나라가 바로 미국, 러시아, 영국이라고 합니다. Los países como Estados Unidos, Rusia, Inglaterra son los países donde los crímenes repiten otro crimen más. 교육이 사람을 변화시키지 못합니다. Es decir, que con la educación no pueden cambiar al ser humano. 저는 사람을 17명 죽인 아주 굉장히 악한 살인범 이야기를 알고 있습니다. Yo sé muy bien la historia de una persona que ha matado a 17 personas. 한국 사람입니다. Él fue coreano. 이 사람은 고아로 자라고 너무너무 상처를 많이 받았어요. Él creció solo como huérfano y tenía mucha herida. 그래서 마음에 조금만 기분 나빠도 사람을 죽였습니다. Entonces, si le molesta un poquito y empieza a matar a la gente. 악한 일을 계속 하다 보니까 얼굴도 굉장히 무서운 얼굴이 됐어요. Como siempre mataba gente, hacía cosas maldades y por eso hasta su impresión, su cara se ha cambiado muy feo. 교도소에 가면 이 사람이 변화될까요, 안 될까요? Entonces, si lo metemos en la cárcel, ¿él se va a cambiar? 교도소는 악한 일을 더 배우는 그런 현장이 됐다고 합니다. La cárcel y realmente en donde aprenden las personas y como cosas y como peores cosas y que antes. 이 사람에게 목사님이 찾아갔어요. Un día un pastor le visitó a él. 처음에는 거절했습니다. Al principio él no quiso hablar con pastor, 계속해서 찾아가서 말씀을 전하고 그리스도를 전했어요. pero este pastor constantemente y le visitaba a él y compartía la palabra de Cristo. 이 사람이 그리스도를 영접하고 말씀 가운데서 변화가 일어났습니다. Un día él recibió a Cristo por la palabra, él se transformó totalmente. 이 사람이 어린 양이 돼버렸어요. Él se ha convertido en una oveja muy pequeña. 이 사람이 바로 그 교도소 안에 있는 3,000명의 죄수를 하나님 앞으로 인도했습니다. Él y luego evangelizó a 3,000 personas que estaban en esta cárcel. 무엇이 그를 변화시켰냐면요. 그리스도의 말씀입니다. ¿Qué es lo que le cambió totalmente a él? La palabra de Cristo. 안디옥 교회가 왜 그렇게 큰 일을 할 수 있었냐면 말씀 속에 인도를 받았기 때문에 그렇습니다. ¿Por qué la iglesia de Antioquía podía hacer grandes obras de Dios? Porque fue guiados por la palabra de Dios. 모든 일을 선교를 위해서 헌신하고 희생하고 물질을 드렸습니다. Y devocionó por causa de misiones, entregó toda y propiedad y por causa de también misiones. 아까 말씀드린 대로 여러분이 $1 미션 운동을 하다 보면요. 놀라운 일이 여러분 앞에 기다릴 겁니다. Si usted empieza a hacer el movimiento de las misiones entregando $1 como ofrenda, podrán ver grandes obras de Dios. 여러분이 $1를 모아놨다가 하나님이 기뻐하는 선교사나 선교단체에다가 보내면 됩니다. Solamente ustedes pues que como pueden separar su $1 y luego puede mandar $1 a un misionero o para unas organizaciones de las misiones. 저는 올해
52년째 예수를 믿고 있습니다. Yo llevo ya 52 años como cristianos que creo en 아, Jesús. 제 나이는 지금 70입니다. Tengo 70 años. 제가 처음 대학 때 예수 믿으면서 선교의 마음을 하나님이 주셨어요. Cuando yo me convertí y cuando era como universitario, Dios me puso corazón para las misiones. 우리 학생 단체가 선교사를 돕기 시작을 했습니다. Y nuestro grupo de estudiantes empezaron o sea, apoyar a los misioneros. 예, 방글라데시에 선교사를 보냈는데 선교비가 너무너무 보내기가 힘들었어요. Y comisionamos a un misionero para Bangladesh, pero económicamente él estaba pasando mal. 70년대는 우리나라가 아주 가난한 때였습니다. Los años 1970, nuestro país era un país muy pobre. 학생들이 시장에 나가서 물건을 팔아가지고 그 수익금을 전달하기도 했습니다. Entonces los estudiantes salieron al mercado para vender y cosas y con lo que ganaba apoyaba a este misionero. 예, 그때 어떤 사람이 저한테 인포메이션 하나 줬습니다. Y aquel entonces una persona me dio una información. 서울의 어느 병원에 가면 피를 팔 수 있다 이런 얘기를 들었습니다. Me dijo, y tú te vas a un hospital que hay en Seúl, puedes, o sea, vender tu sangre. 그래서 제가 그 병원을 찾아갔습니다. Entonces yo busqué este hospital. 400cc의 피를 병원에서 뺐습니다. O sea, ellos sacaron mi sangre. 그리고 그 당시 한국 돈으로 1,200원, 아마 $2 정도 됐을 겁니다. Me dieron $2. 그 돈을 제가 받았어요. Yo recibí $2. 그리고 그 돈을 선교비로 선교사한테 보냈습니다. Y mandé este dinero como ofrenda para este misionero. 그리고 하나님 앞에 기도했습니다. Y luego empecé a orar a Dios. 하나님, 이 작은 비용을 하나님 앞에 드립니다. Señor, te entrego esta pequeña ofrenda para ti. 하나님, 나도 이 선교사가 걸어간 길을 가도록 도와주세요. Señor, ayúdame para que yo pueda seguir este camino de misioneros. 하나님이 그 작은 돈을 받으셨고 하나님이 나의 가는 길을 축복해 주셨습니다. Dios recibió mi pequeña ofrenda. Dios me ha bendecido mi camino. 콜롬비아의 젊은이들이 선교사로 나가야 됩니다. Los jóvenes colombianos tienen que irse por todo el mundo como misioneros. 저들이 그리스도의 뜨거운 심장을 붙잡아야 됩니다. Tienen que aferrarse a este corazón de Cristo. 저들이 가장 귀한 시간을 하나님 앞에 드리는 헌신이 일어나야 됩니다. Tienen que devocionar a Dios entregando su tiempo que es muy valioso. 그거는 여러분의 손에 달려 있습니다. Todo esto depende de manos de ustedes que están aquí. 여러분이 바로 안디옥 교회 삶을 보여주면 됩니다. Ustedes pueden mostrar la vida de las personas como la iglesia Antioquía. 여러분의 교회에서, 여러분의 가정에서 그리스도의 말씀 운동이 일어나야 됩니다. En su iglesia, en su hogar, y tiene que levantar el movimiento de la palabra de Cristo. 여러분의 교회에서 $1 미션 운동이 일어나야 됩니다.
En su iglesia tiene que levantar el movimiento de las misiones entregando y con $1. 여러분의 교회에서 선교를 위한 기도 운동이 일어나야 됩니다. En su iglesia tiene que levantar el movimiento de la oración por las misiones. 여러분의 교회에서 각 지역으로 나가는 전도 캠프의 운동이 일어나야 됩니다. En su iglesia tiene que levantar el movimiento de evangelismo como campamento de evangelismo por las regiones. 가장 중요한 것은요, 하나님의 말씀으로 훈련받는 것입니다. Lo más importante es ser entrenados con la palabra de Dios. 안디옥 교회 5명의 멤버가 선지자와 교사들이었다는 거 다시 한번 여러분 마음에 두시기 바랍니다. No tienen que olvidar de que 5 personas de la iglesia de Antioquía fueron profetas maestros. 하나님의 말씀의 능력이 계속 확인돼야지만 선교 운동도 할 수가 있습니다. Mientras que confirman el poder de la palabra hasta pueden hacer el movimiento de las misiones. 저는 코로나 시절에 3년, 4년 동안 아무것도 하지 못했죠. Durante pandemia que duró 3, 4 años y no hemos podido hacer muchas cosas. 예배도 못 드리고 사람들을 만나지도 못하고요. Porque no podíamos dar culto reunidos y tampoco podíamos salir a la calle para encontrarnos con la gente. 하나님, 내가 무엇을 해야 되겠습니까? Dios, ¿qué quiere que yo haga? 그때 제가 하나님이 나에게 주신 옛날 생각이 났습니다. Entonces Dios me hizo recordar de mi pasado. 제가 1년 동안 성경 66권을 1년에 매주 한 번씩 말씀을 통해서 1년 동안의 성경을 끝내는 그런 성경 공부를 옛날에 한 적이 있었어요. Antes, hace años, yo también estaba leyendo por 1 año la Biblia. Cada día estaba leyendo pasaje bíblico, así terminaba, leer la Biblia durante 1 año. 작은 교회에서 그 일을 했습니다. En una iglesia, cuando yo estaba en una iglesia pequeña, yo lo hice. 일주일에 한 번 야간반, 주간반으로 진행을 했었어요. Y aquel entonces yo enseñaba la palabra, la Biblia, durante, cada semana, teniendo la clase de día y también la clase de la noche. 4번의 사이클을 경험을 했습니다. He podido enseñar la Biblia durante 1 año 4 veces para 2 grupos de día, de la noche. 그 멤버가 한 번에 모일 때 10명 정도 모였습니다. Eran casi 10 personas. 너무 많이 모이면 그 중요성을 우리가 놓칠 수 있어서 숫자를 제한했어요. Porque yo no quería tener un grupo de mucha gente y por eso he limitado a esta cantidad de las personas nada más. 그 코스를 마친 사람들이 전부 다 교회 일꾼들이 되는 걸 봤습니다. He visto que toda esta persona que terminaba este curso de la Biblia se hicieron como los obreros de la iglesia. 그래서 저는 이 코로나 시절에 비대면 말씀 운동을 시작을 해봤습니다. Entonces yo empecé a levantar el movimiento de la palabra por virtual durante este tiempo de pandemia. 처음 1년은 한 주에 성경 한 권을 띄는 그런 말씀 정리를 시작을 했어요. Y durante 1 año, pues que primero yo estaba organizando la Biblia y, cada semana. 모든 중심은 복음과 선교의 관점으로 풀어나갔습니다.
Y todo y estudio enfocaba, en palabra de evangelio y las misiones. 그거를 관심 있는 사람한테 정리한 것을 보내줬습니다. Entonces yo he hecho como un resumen como de este estudio y luego empecé repartir este resumen con las personas que estaban interesados. 그 다음에 두 번째 그룹은 그 중에서 가슴이 좀 뜨거운 사람한테는 아주 중요한 내용을 또 전달했습니다. Entre ellos que recibieron este resumen, pues que había gente que tenía un corazón más ardiente, ¿no? Y un fervor más grande. Entonces a ellos le daba otro tipo de contenido más. 세 번째 그룹은 눈이 반짝반짝 빛나는 말씀을 사모하고 헌신하기를 원하는 사람들은 제가 비대면으로 만났습니다. 줌을 통해서, 카톡을 통해서. Luego, por virtual, me encontré con otro grupo de las personas que estaban más interesadas con la palabra que quería, entregar su vida. 일주일에 한 번입니다. Una vez a la semana me encontré con este grupo. 그들의 시간이 좋은 때를 택해서 일주일에 한 번 만남을 가졌어요. Una vez a la semana me encontré con ellos con la hora pues adecuada. 그런 만남이 지금 제가 일주일에 25번에서 30번의 만남이 진행되고 있습니다. Hasta ahora yo continúo pues que la reunión por virtual con ya y 25 o hasta 30 grupos. 여러 나라에 나가 있는 제자들, 또 국내에 있는 사역자들하고 연결되어 있습니다. Son discípulos y que están relacionados con otros grupos, otros discípulos que están en extranjero, en Corea también. 거기서 제자들이 나타나고, 거기서 일꾼이 나타나고, 거기서 산업인들이 계속해서 세워졌습니다. Y entre ellos se está levantando continuamente los empresarios, los discípulos obreros. 여러 목사님들 중에 그런 일을 하시는 분도 있을 겁니다. A lo mejor entre ustedes también estarán haciendo este tipo de obra. 안 하시는 분은요, 한번 해보시기 바랍니다. Y si todavía no han hecho esta obra, y a ver, empiece a hacerlo, 하나님의 말씀은 살아 있습니다. porque la palabra de Dios es viva. 말씀을 통해서 성령의 역사가 일어납니다. A través de la palabra, Espíritu Santo obra. 말씀을 통해서 일꾼들이 세워지는 걸 봤습니다. He visto que los discípulos se levantaban a través de la palabra de Dios. 안디옥 교회는 말씀 시스템이 세워진 가운데 중요한 선교 역사를 이룰 수 있었습니다. La iglesia Antioquía, teniendo ese sistema de estudio de la con palabra, pudieron hacer hasta las misiones. 콜롬비아 교회가 말씀 위에 든든히 세워지면 절대로 무너지지 않습니다. Y si las iglesias de Colombia se levantan sobre la palabra, nunca se va a derrumbar. 콜롬비아가 여러분의 손에 달려 있습니다. Colombia están en las manos de ustedes. 여러분을 통해서 그리스도의 말씀 운동, 선교 운동이 일어날 줄 믿습니다. Estoy seguro que a través de ustedes se va a levantar el movimiento de la palabra de Cristo de las misiones. 아멘. Amén. Amén. 네, 아멘. 10분 쉬고 Amén. 말씀을 나누겠습니다. Descansemos 10 minutos.